যন্ত্রণা শরীরে তো শরীরে সব আগে চলে শুনে हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण निताई गौर प्रमानंदे तस्मै गुरवे नमः वन्दे गुरुनिसभक्तं ईशं विसवतारगणं तत्प्रकाशं सतच्छक्ति कृष्णचैतन्यसङ्गमम् वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितं गौरद्वये पुष्पवन्तो चित्रसन्दूतं जगद्वैतं ब्रह्मणोपसदि तदोऽपि यस्य तनुभा ज आत्मान्तर्यामि पुरुष इति स्वस्तं सविभवम् षडैश्वर्यपूर्ण भगवान् स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह अनार्पितचरिञ्चिरात् करुणाय अवतीर्ण कलौ समर्पयतोन्नत उज्ज्वलरसंस भक्तिस्यम् हरिपुरड सुंदर दिदि कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु न शचीनंदन पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरं भक्तात्मं नमामि भक्तिशक्तिकम् श्रीजगन्नाथ नीलाद्रि श्रीमुकुटरत्नहीन दारु ब्रह्मण घनश्यामप्रसिद्ध पुरुषोत्तमं प्रफुल्ल पुण्डरीकाक्षलवनाब्धितटामृत गुटिकोदरमं पाहि नानभवपुरन्दर निजाधार सुधादैन्द्रद्युम्न प्रसादितं सुभद्रलालन व्यग्ररामानुज नमस्तुते गुण्डिचारथयात्रादिमहोत्सव विवर्धन भक्तवत्सववन्दितं गुण्डिचारथवन्दनम् दीनहीनमानीच दयाद्रिकृतमानसः नित्यानूतनमात्मदर्शिनो श्रीचैतन्य वल्लभा पूर्णेन्दुवरकान्तिं इन्दुवदनं वराहवतं सप्रियं शिवत्सङ्कमोदरं कुस्तभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गपिनं नयनत्फलार्चिततनुं गोगोपसंभावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरदिव्यं भजे कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरिकङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावनि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयति गोपालचूडामणि वराभिराभिरामं मृगमादितिलकं कुण्डलाक्रान्तगुण्डं
कंजक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगं साधरिणस्तवेनु श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं शिवती शतवृत्तं नमामि ब्रह्मगोपालवेशम् जयतां शरतु पङ्गु मम मन्दमतिर्गतिमत्सर्वस्य पादं भुजराधमदनमहनं दिव्यदेवीन्दारण्यकल्पद्रुमधु श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्थ श्रीराधाशिलागोविन्ददेवै वैष्णलिपिसर्वमानं स्मरामि श्रीमानरसरसारं विवंसि वटतटस्थिता कर्शनवेणुस्तनैकगोपी गोपीनाथस्य हस्तिनं तप्तकाञ्चन गौराङ्गिनी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये गोविन्दनन्दिनी राधे गोविन्द मनमोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्वकान्त शिरोमणि नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वृन्दावै तुलसीदेवी प्यावै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यव्रते नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वाग्रे श्री श्री हरि वैष्णवेर आहित की कृपा भिक्षामि अद्य वैवस्वतमनन्तरे अष्टविंशतितम कलियुगे 539तम गौराब्दे शुभ वैशाख मासे छिना ग्राम निवासी गोपाल महाशयर बासगृहे सर्वाग्रे उपस्थित वैष्णव देशी चरणे दंडवत प्रणाम जानिए तत्परे उपस्थित अन्यान्य श्रद्धालु सज्जन वृंद के यथोचित सम्मान ज्ञापन पूर्वक भक्त भगवानेर अमृतमय लीला कथा श्रवण करे शश आत्ममंगल वरण करार चेष्टा करछि। निताय गौर प्रेमानंदे। दुर्लभे मानव जन्मे सुदुर्लभ हच्छे भगवत कथा। अत्यंत सुकृति ना हले भगवत कथार सौभाग्य लाभ হয় না। श्रीमद् भागवते प्रथम स्कंधे वर्तमान এই জগতের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন অহস্তানি সহস্তানাম अपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीव जीवस्य जीवनम्। शास्त्रेर कथा खुबই तात्पर्यपूर्ण। हिंसामय এই জগৎ আমরা ক্লেশময় তিতাব জ্বালা ইত্যাদি অনেকবারই শ্রবণ করেছি, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতে সবই কথা বর্ণিত আছে। তৎ মধ্যে এই হিংসা প্রবৃত্তির কথা যেটা বলেছেন শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে অহস্তানি সহস্তানাম হস্তযুক্ত জীব হস্তবিহীন ব্যক্তি মানে জীবের প্রতি হিংসা করতেছে। কথাটা বুঝতে পারলেন কি? যারা হাত রয়েছে হাত নেই, যেমন মুরগি ছাগল বা মৎস্য আদি, তাকে হিংসা করতেছে, তাকে ছেদন করতেছে, নিহত করতেছে, তাকে ভক্ষণ করতেছে। আবার কি বলছেন? অপদানি চতুষ্পদাম।
চতুর্ভুজ প্রাণী, চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী যারা, গরু, ছাগল, মোষ, এরা কি করছেন? অপদানী, যারা পা নেই, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ আদি, এদেরকে কি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেছে। তারপর কি বলছেন? ফল্গুনি তত্র মহতাং, মহতাং কথার অর্থ হচ্ছে বৃহৎ প্রাণী, ক্ষুদ্র প্রাণীকে গ্রাস করছে। যারা বৃহৎ, যারা বড়, তারা ছোটকে শোষণ করছে, ছোটর প্রতি হিংসা করছে, ছোট বড়র প্রতি হিংসা করছে। এই যে হিংসা প্রবৃত্তি, জীবস্য জীবনম, জীব পরস্পর প্রতি হিংসা প্রবৃত্তিতে রত, কেউ কাউকে আমরা সহ্য করতে পারি না। বাস্তবিক কথার অর্থ হচ্ছে সবাই সবাইয়ের প্রতি হিংসা প্রবৃত্তি মগ্ন এই জগৎ। তাহলে সেখানে কি বলছেন? যে এই হিংসা প্রবৃত্তির যে বিশিষ্টতা, কিন্তু পারমার্থিক জীবন যারা যাপন করবে